এই বছৰটো বৰাক নদীৰ কোনোটো মথাউৰি এতিয়ালৈকে ভাঙা নাই, যিটো হৈছে অভাৰটক হৈছে। লংলাই নদীত যিটো মথাউৰি ভাঙিছে তাতে আমাৰ বহুত দিন কাম কৰা হোৱা নাছিলে। এইবাৰ যিহেতু তাত অলপ ব্ৰিজ হৈছে, আমি ভাল কৰি মথাউৰিটো বনালে নেক্সট টাইম ঠিক হৈ যাব। কিন্তু সেইটো মথাউৰিত বহুত দিন কাম হোৱা নাছিলে। আৰু এইবাৰতো বাকীটো বৰাক নদী বান মথাউৰিত অভাৰটপ কৰি পানী সোমাইছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মথাউৰি ভগা নাই। কিন্তু এটাতো ফাৰ্ষ্ট ৱেভ, মনে হয় কি আৰু 2-3টাটো ৱেভ আসছে। তো যতদূর পারি আমি চেষ্টা করব কাজগুলা করার জন্য। নাই, শ্রীভূমি জেলাতে দুই জায়গায় মাথাউরি ব্রিজ হয়েছে, এন্ড দুইটার লিস্ট আমার সঙ্গে আছে। কিন্তু এই লংলাই নদীতে একটা লংলাই নদী, একটা সিংলা। देखा गया जो महासड़क का काम 2025 साल से कंप्लीट नहीं हुआ। महासड़क का काम तो अभी लास्ट पोजीशन में है। 5 किलोमीटर का ही झमेला चल रहा है, बाकी तो मोटा मोटी फरवरी मार्च तक सब हो जाएगा। खाली 5 किलोमीटर बार बार पहाड़ गिर रहा है, तो ये 5 किलोमीटर के लिए अभी ये लोग ठीक किया है कि एक फ्लाईओवर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, तो उसका चर्चा अभी चल रहा है। लेकिन वो 5 किलोमीटर छोड़ दिया जाए तब तो बाकी महासड़क मार्च अप्रैल खत्म हो जाएगा। কিন্তু মেক্সিমাম মানুহে কৈছে যে তেওঁলোকৰ পানীত বাচন বৰ্তন কাপোৰ কানি সব বেয়া হৈ গৈছে আৰু কাবাৰ ঘৰো ভাঙি গৈছে। গতিকে ডিচিয়ে তাৰ ভাল এছেছমেণ্ট এটা কৰিব। লাষ্ট ইয়াৰো আমি কৰিমগঞ্জ আৰু শ্ৰীভূমি হাইলাকান্দিত ভাল কৰি ৰিহেবিলিটেশ্যন গ্ৰাণ্ট দিছিলো, শিলচৰতো দিছিলো। এইবাৰো আমি সহায় কৰিম। 4-5জন পেচেণ্ট আছিলে। মই এতিয়া যিমান পাৰো ডিচিয়ে মোক নাম পঠাই দিব, গধূলিৰ ভিতৰতে বা কালিৰ ভিতৰতে মই যিমান পাৰো হেল্প কৰি দিম। কৰিমগঞ্জ কংগ্ৰেছৰ সময়ত আহোঁতে কিমান টাইম লাগিছিল, বিজেপিৰ দিনত কিমান টাইম লাগে, একটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে চব চেঞ্জ হৈ গ'ল। আগতে শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ আহিব কংগ্ৰেছৰ আমুলে কত সময় প্রয়োজন ছিল, আর আজকে কত সময় দরকার। আর এখন শিলচর করিমগঞ্জ 4 লেন হয়ে যাবে। মাত্র 2-3টা বছর অপেক্ষা করুন, পুরা শিলচরের রাস্তা পুরা নকশায় বদল जाएगा। বরাক ভ্যালি কা পুরা দেখো, বরাক ভ্যালির মানুষগুলাও ভাল, মাটিটাও ভাল। মাটি থেকে মানুষগুলা সবচেয়ে ভালো, তারপরে মাটিটাও ভালো। श्रीभूमि में सबसे ज्यादा खराब हुआ परिस्थिति जो पत्थरकांदी में। देखो, श्रीभूमि में पत्थरकांदी में खराब हुए थे, लेकिन अभी रिलीफ कैंप बंद हो गया है, इसीलिए मैं नहीं गया हूँ। लेकिन बाद में जो लॉन्गलाई नदी, सिंगरी, सिंगला, ये सारा काम के लिए पीयूष हजारिका आएगा, और जहाँ भी एम्बैंकमेंट बनाना है हम बना देंगे। कुछ दिन पहले मैं यूपी में था, तो जितने सारे लोगों के साथ बात किया, उन्होंने एक ही बात बोला कि आसाम वालों को तो घातक सीएम जाएगा। तो आप इसको कैसे देखते हो? आप कैसे देखते हो? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? वही है, यूपी में मेरा बारे में लोगों ने अच्छा बोला, इससे आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? बस अभी वो यूट्यूब में डाल दो। ঠিক আছে, আমি এইবাৰ মানুহৰ যি ক্ষতি হৈছে লগে লগে লিষ্ট কৰিছো, আমি আপলোড কৰিছো, একাউন্ট নম্বৰ ক্যাপচাৰ কৰিছো। আমি বানপানী চেজ হোৱাৰ লগে লগে মানুহক আমি ৰিলিফ কৰি দিম, যিখিনি কৰিব পাৰো এজ পাৰ নৰ্ম, যিমান পাৰো আমি সহায় কৰিম। লগ পাৰি আহিলো, আৰু বানপানীৰ সময়ত 2-3 বাৰ আৰু জুলাইলৈকেতো অসুবিধা থাকিবই। গতিকে জুলাইৰ পিছত ৰাস্তা ঘাট যি বেয়া হয়, পূজাৰ আগত মই আকৌ ঠিক ঠাক কৰি দিম। একবাৰ আহিম, পূজাৰ আগে আগে মই একবাৰ আহি যাম, যি যত ৰাস্তা ঘাট বেয়া হয় মই গোটেইখিনি ঠিক কৰি দিম। দেখা যাক, পূজাৰটো 4 দিন কবাত আহিম। এবাৰ কি লিষ্টত लेकिन अभी जो फिलहाल करीमगंज का श्रीभूमि का जो फिलहाल दुर्गोध सामग्री है वो तो आसमान जा रहा है। देखिए, ये गैमन सेतु अगर हम लोग नहीं बनाता था तो सेतु कोई दिन गिर जाते थे, तो इसीलिए 20 जुलाई तक थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा।
নহলে বাৰে বাৰে যদি কেতিয়াবা গেমৰ ক্ষেত্ৰতো ভাঙি গ'লহেঁতেন তেতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে 20 जुलाई तक थोड़ा सा कॉस्ट होगा लेकिन इससे एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर आया था हाँ। आपके बोला है कि ओवरलोड जाने का कारण ही विमान से गया हुआ ये देखिए अपना अपना दिमाग का बात है ओवरलोड तो मैं लेके नहीं जाता हूँ ना बराक वैली का लोग ही ओवरलोड लेके आता है आप लोगों का बारे में एक आलम सना बोल के गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलिए यहाँ में जो सामान आते हैं मेरा तो कोई ट्रक नहीं है ना जो लाते हैं तो आप लोगों का लोग ही लाते हैं सर राज्यसभा इस बार करीमगंज में रहेगा या बाहर ये देखिए बराक वैली में रहना सही है ये मेरा मन है लेकिन दिल्ली से ही सब ठीक होगा हम तो सारे नाम भेज दिया हूँ 12 नेम का एप्लीकेशन था 12-13 जो भी नाम था सारे नाम हम दिल्ली को दे दिया हूँ দেখা গ'ল যে জগন্নাথ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰত আপোনাৰ ফেন্সিং ভাঙি পৰিছে ইয়াতে আৰু যদি বানপানী হয় তেনেহ'লে এইটো পুৰা নৈত যোৱা যাব এইটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে এটা ভাবুকি হৈ যাব ঠিক কৰি দিব যদি কিবা বানপানীৰ সময়ত প্ৰত্যেক বছৰে কিবা নহয় কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বেয়া হয় তাৰ পিছততো আমি বনাই লম গতিকে এইটো বনি যাব স্যার দেখা গেছে আমি বহুত দিন কাম কৰা নাই এইবাৰ দুইটা সাইডৰ মাথাউৰিটো আমি ষ্ট্ৰং কৰি দিম ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰৰ কুশিয়াৰা নদীৰ একদম কাষতে এডজাসেন্ট টু আলজাদাৰৰ বেদ বহুখিনি আপোনাৰ এইটো হ'ল ৰিভাৰ সাইডততো পানীটো যেতিয়া হয় ৰিভাৰ সাইডৰ মানুহ এফেক্ট হয় যেতিয়া মই এতিয়া লগ পাই আহিছো চ' ৰিভাৰ সাইডৰ মানুহ কিছু এফেক্ট হৈছে কেম্পতো মই লগ পাইছো কিন্তু তাত আমাৰো কৰিবলগীয়া একো নাই কিহৰ কাৰণে 0 পইণ্টৰ আগত গৈতো আমি মথাউৰি বনাব নোৱাৰো তার জমাদেও সমস্যা একটা প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গুয়াহাটি বন্যা কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি হয়ে যার ফলে এটা থেকে একটা নিষ্কাশন देखिए कृत्रिम बनना ऐसा एक चीज है जैसे आज यहाँ में खाली जमीन है जल वहां तक जाते थे 2 दिन का बाद वहां एक बिल्डिंग हो गया तो जल कहाँ जाएगा तो इसीलिए एक तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा ये थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लड का समस्या आते ही रहेगा ये डेवलपमेंट का साथ ही एक साथ ही आते हैं फिर ड्रेनेज का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फिर ड्रेनेज भी कहाँ तक लेके जाएगा पानी वो भी एक इश्यू है गुवाहाटी में भी हम लोग बहुत समस्या में ये इसी का कारण होता है अभी डिब्रूगढ़ में भी होना शुरू हो गया सिलचर में भी होते हैं ये थोड़ा सा डेवलपमेंट का साथ आर्टिफिशियल फ्लड का प्रॉब्लम भी हो जाता है तो जैसे जैसे होता है दूसरा ड्रेनेज करके इसका समाधान करना पड़ेगा हमारे शहर में थोड़ा सा बारिश होने से पूरा शहर डूब जाता है पानी के अंदर जहाँ पे बीजेपी का वार्ड कितना 23 जन है अभी 26 जन हो गया है 2 दिन पहले एक ड्रेन हुआ था उसका कीमत था अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इंटर मिनिस्टर ने आके देखा और उसको इंक्वायरी तो मंत्री जी ने इंक्वायरी दिया है तो जरूर इंक्वायरी होगा पानी में डूब जाता है थोड़ा सा अगर मंत्री जी खुद इंक्वायरी दिया है तो इंक्वायरी तो होगा ही স্যার করিমগঞ্জ শহরের মাঝে কিছু রাস্তা একটু দীর্ঘদিনের পর অবস্থাটা বেয়া একটু এনএস 37 হয় এতিয়াতো গোটেই ৰাস্তা ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰটো চববিলাক হৈ আছে কাম এইটো এতিয়া বাইপাছো হ'ব কৰিলে মেইন রোড দিকে স্যার আপনি মেইন ৰোড যোৱাবাৰটো পূজাৰ আগত মই ঠিক কৰিছিলো কালি আকৌ মাটি কৰি দিয়ে আপনার আমার কারণে তেখেতে ৰাস্তাবিলাক বেয়া হৈ গৈছে আপুনি গম যোৱাবাৰটো পূজাৰ আগত মই ঠিক কৰি দিছিলো অকমান কাম पूजा করছেন लागत सर अपनी 6 करोड़ रुपए से आप लोग काम करने के लिए आप 2 महीने के दाबी खत्म हो गया एलआईडीसीएल काम कर रहा है अभी लेकिन कुछ काम नहीं हुआ कल ठीक हम आने से है अगर पैसा का मिस यूटिलाइजेशन हुआ है तो मैं देखता हूँ ये अभी तो देखने से फायदा नहीं होगा पानी कम होने दो मैं एक बार खुद गुवाहाटी से टीम को भेजता हूँ বহুত খারাপ তা কাল আপুনি আহাৰ আগতে তেওঁলোকে মাটি পেলাই দিলে নাই ঠিক আছে এইখিনি কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে মাটি পেলালেতো কালি ৰাতিপুৱা আকৌ নোহোৱাই হৈ যাব ৰাস্তাটো ভাল কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা सर एक साइड में दमन सेतु যদি পাম্প লগালে ভাল কৰি হৈ যায় 2 পাম্প ইজ অপাৰেটিং অলৰেডি যদি আপোনালোকে আৰু সাজেশন দিয়ে কবাত লগাব লাগে তো কোনো অসুবিধা নাই আমি আমাৰ কৰিম মাষ্টাৰ ট্ৰেইনটো এটা অভিশাপ হৈছে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ কথা কাৰণ আগতে কংগ্ৰেছ আমলত মাষ্টাৰ ট্ৰেইন হৈছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে খাল আছিলে এইটো সৰু সৰু নালা কৰিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই চহৰ এইটো পানী দিলে চব ভৰি যায় আৰু এইবাৰ 60 লাখ খৰচ হৈছে এই ড্ৰেইনেজ পৰিষ্কাৰৰ নামত কিন্তু আচলতে একো হোৱা নাই এইবিলাক সব হোৱা এবাৰ কি মাষ্টাৰ ড্ৰেইন আছিল কি নাছিল মইতো নাজানো কিন্তু আফটাৰ ফ্লাড মই গুৱাহাটীৰ পৰা টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিঙৰ টিম এটাক পঠাই দিম তেওঁলোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব
মিউনিচিপালিটি লৈ বিভিন্ন কথা উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মইতো চিফ মিনিষ্টাৰ হয় মিউনিচিপালিটিৰ কথা মিউনিচিপালিটিৰ চেয়াৰমেনক সুধিলে হৈ যাব আচ্ছা, আপুনি পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে কিন্তু টকা এতিয়া চাওক মই যদি কিবা এটা কওঁ তেতিয়াহ'লে কালি আকৌ এজনে ক'ব এইটো অমুকৰ কাৰণে সুধিছিলে তমুকৰ কাৰণে গতিকে এইবিলাক কথাত মই মাতি লাভ নাই কিবা যদি মোক ৰিটাৰ্ণ কমপ্লেইন দিয়ে মই ইনকুৱাৰী কৰাই দিম सर, आप पहली बार फ्यूचर आए और आज आप सिविल में आए लेकिन कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है असम प्रदेश का वो 2 दिन फ्यूचर रहे थे वो कांग्रेस में आए ही नहीं उनका आप तो जानते ही उनका फैमिली में 4 लोग हैं 3 ही फॉरेनर है तो कम से कम सिलचर आया वही बहुत मान के चलिए सर फ्यूचर आके उन्होंने नहीं तो खुद भी कोई दिन चला जाएगा लेकिन सर वो जहाँ पे आए वो एक ऐसे कम्युनिटी के पास सबके पास नहीं पहुंचे वो आप देखिए 2 बात है उनका फैमिली 4 का है 3 फॉरेनर है तो इसीलिए कहाँ जाएगा कह नहीं जाएगा वो तो हम लोग का जैसा दिमाग में तो होगा नहीं वो तो फॉरेनर दिमाग लगेगा तो इसीलिए वो कहाँ जाएगा वो कहाँ आएगा मुझको मत पूछिए उनको ही पूछिए क्योंकि असम के लिए किस दिन का मेहमान बन के आया क्या नहीं नहीं वो बात नहीं है जैसे हम लोग 4 लोग एक साथ खाना खाता हूँ 3 ब्रिटिश का खाना खाएगा 1 असम का खाना खाएगा वो कैसा डाइनिंग टेबल होगा अभी सोच लीजिए सर आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो गोबर का भांडा खोलने में वो कुछ ये सब देखो किसी का भंडा फूरना मेरा काम नहीं है मेरा काम असम को आगे करना सब वो बांग्लादेश में कुछ लोग चल रहे हैं मैं कम समय में ही कितना असम को आगे कर दिया हूँ अभी तक कितना पुशबैक हुआ है बांग्लादेश से असम से संख्या में नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन जबरदस्त पुशबैक चल रहा है और चलेगा শিলচৰ হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য ছিল যে শিলচৰ ছিংগাপুৰৰ পৰিণত হোৱা আছিল এটা মই কথা কৈ আছো যে শিলচৰ যদি ছিংগাপুৰ কৰিব পাৰি তৰুণ গগৈ 15 বছৰটো হৈয়ে যাব লাগিছিল চাবৰ কাৰণে একবাৰো অহা নাই তো মইতো 5 বছৰ চিএম তৰুণ গগৈতো 15 বছৰ তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি নিজৰ দেউতাকক গালি পাৰি গ'ল তো মই কি কৰিম যদি পুতেকে বাপেকক গালি পাৰে তেতিয়া মই কি ক'ব পাৰো কওক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত